جادو اور اسپرچل ہیلر کا کیا کنیکشن ہے؟ کبھی آپ کا پالا کسی ایسے بندے سے پڑا ہے جس پہ جادو ہوا ہو, جس پہ کوئی جن آیا ہو اور آپ نے اس کو ٹریٹ کیا ہو؟ جی بہت سارے اس طرح کے واقعات ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور میں بیسک ان کا علاج کرتا ہوں, قرآن پاک کی کچھ آیات سے ان کا علاج کرتا ہوں, اور اللہ تعالیٰ مطلب انہیں شفا دیتا ہے. اور جو رہی بات پالا پڑھنے کی, ان سے جتنا کوشش کی جائے نا کہ یہ حاضری وغیرہ یہ وہ ان سے اوائڈ ہی کرنا چاہیے. تو کافی لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے شفا دی ہے. ٹھیک ہے, مطلب جو آج کل لوگ کہتے ہیں یہ کوئی جادو وادو نہیں ہوتا, یہ چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہے, بہت سے لوگ اب اس چیز کو نہیں مانتے ہیں. لیکن آن دی ادر ہینڈ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جادو ہوتا ہے اور کرواتے بھی ہیں, کرتے بھی ہیں. دیکھیں یہ تو جس پہ ہوتا ہے نا اس پہ بھی مطلب یہ ہوتا ہے, جی اس کا وجود ہے. لیکن نا نبی پاک پہ بھی جادو ہوا تھا نا, وہ پھر وہ جناب علی علیہ السلام کو انہوں نے بھیجا تھا, وہ پھر وہ کنویں کے نیچے سے وہ پتلا اور وہ سوئیاں وغیرہ نکالی اس طرح سے. ٹھیک ہے, مطلب جادو ہوتا ہے, اس میں کوئی دوہری بات نہیں ہے کہ جادو نہیں ہوتا. جی بالکل ہوتا ہے. تو یہ جو لوگ جادو کر رہے ہیں, کالا جادو کر رہے ہیں, وہ کس حد تک چلے جاتے ہیں؟ کیا وہ انسان مار بھی دیتے ہیں؟ جی ایسا ہی ہے. جادو تو دور کی بات ہے, حسد سے انسان مر جاتا ہے. اور رہی بات جادو والوں کی, وہ اس حد تک دیکھیں ان میں اپنے وہ سینسز میں تو ہوتے ہی نہیں ہے. وہ مطلب لالچ میں اتنی دور چلے جاتے ہیں چند پیسوں کی خاطر, یا کوئی بھی اور پراپرٹی لے لی, مطلب یہ دنیاوی لالچ میں. ویسے ہی وہ دین سے تو ویسے ہی وہ خارج ہو جاتا ہے نا جو جادو کرتا ہے, جو کرواتا ہے دونوں. بالکل, یہ سیدھی اللہ اور اس کے پاک رسول سے جنگ ہے. اور لوگ مر بھی جاتے ہیں, لوگ مر جاتے ہیں. جی مر جاتے ہیں, یہ فیکٹ ہے, یہ سچ ہے. اور آپ نے ایک بات کی کہ نظر سے بھی لوگ مر جاتے ہیں. سچ میں ایسے ہی ہے. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اگر جب تم لوگ روز محشر اٹھو گے نا, اٹھائے جاؤ گے, تو مطلب تم لوگ دیکھو گے قبرستانوں کے قبرستان ہی بھرے ہوئے ہیں جو حسد کی وجہ سے مر گئے. صحیح. یہ مطلب اتنی یہ نیگیٹو انرجی ہے. مطلب اگر کسی نے, آپ نے کوئی گاڑی خریدی ہے اور کسی نے آپ کو اس نظر سے دیکھا کہ وہ ہو اس نے گاڑی لے لی ہے, نظر وہیں پہ اس کو لگ گئی ہے. جی نظر تو لگ جاتی ہے. اور اس کا کوئی توڑ, کوئی ٹریٹمنٹ پتہ کیسے چلتا ہے کہ نظر لگ گئی ہے؟ آپ کے باڈی میں سمٹمز اثرات ہونا شروع ہو جاتے ہیں. مطلب اس طرح سے ہوتا ہے, سستی پڑتی ہے, کالی پڑتی ہے, بے چینی جسے بولتے ہیں وہ. تو اس کا جو سب سے بہترین حل ہے نا, وہ یہ ہے کہ آپ چاروں کل پڑھ لیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, آیت کریمہ اس کا بہت اچھا توڑ ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, یہ اس کا بہت اچھا توڑ ہے. ٹھیک ہے جی, مطلب کل پڑھنے ہیں اور یہ دعا پڑھنی ہے. اس سے جو ہے نظر 100% توڑ ہوتا ہے, تو اس کو تو ہر وقت پڑھنا چاہیے. جی پڑھنا چاہیے. اس سے یہ ہے کہ نظر نہیں لگتی ہے. کچھ دور بھی اس طرح کے آپ کو بیسک نا آپ پہچان ہی نہیں پاتے کہ حاسد ہے کون ہے. بالکل نہیں پتا, وہ آپ میں ہوتا ہے. ظاہری بات ہے نا, کسی پرائے کی تو نظر لگتی نہیں ہے نا, کوئی اپنا ہی ہوگا نا, تو وہ آپ ہی کے اندر ہوتے ہیں, آپ جان نہیں پاتے وہ کون ہے. اچھا, یہ ویسے بھی نہیں پتا چل سکتا کہ کس کی نظر لگی ہے؟ چل بھی جاتا ہے تو یہ چھپا ہی رہے تو بہتر ہے. نہیں, اس طرح بہت سے لوگ ہوتا ہے کہ کس کی نظر لگی, تو اگر یہ پتا کرنا ہو کہ کس کی نظر لگی ہے تو کیسے پتا کریں؟ نہیں, یہ میرے خیال سے جاننے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کا جو اچھا صدقہ اس کا بہت یعنی بہترین علاج ہے. صدقہ دینا چاہیے, اور صدقہ بھی میں اسے ریکمینڈ کرتا ہوں, بیف کا صدقہ دینا چاہیے. ٹھیک ہے. بیف میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے نا نیگیٹو انرجیز کو نا زائل کرنے کی, اسے نا اپنے اندر سک کرنے کی اسے صلاحیت دی ہے بیف کو. بلکہ صدقہ اس طرح سے دینا چاہیے, بیف لے کے اپنی باڈی پہ ملنا چاہیے. جو آپ کی باڈی میں سے نا جو نیگیٹو اثرات ہوتے ہیں نا, منفی اثرات ہوتے ہیں, انہیں زائل کرنے کی وہ اہلیت رکھتا ہے. مطلب باڈی پہ کر کے جی, تو پھر اس کو کسی کو دینا؟ نہیں, کسی کو نہیں دینا. دیکھیں آپ اپنی مصیبت خود سے ٹال کے کسی اور کو کس طرح سے دے سکتے ہیں. اور صدقہ نا, صدقے کے بارے میں نا میرا ایک نا, دیکھیں اپنا ہر ایک کی اپنی وہ رائے ہوتی ہے. جو میری اوپینین ہے صدقے کے بارے میں, وہ یہ کہ یہ ادنا مخلوق کا حق ہے. انسان اشرف المخلوقات ہے, یہ انسان کا حق ہی نہیں ہے. آپ کسی انسان کی ویسے مدد کر دیں, پیسے دے دیں اسے, مطلب جن سے جناس لے دیں, لیکن صدقہ دینا انسان کا حق نہیں ہے. یعنی اشرف ہونے کے ناطے ہی یہ انسان کا نہیں. تو جس طرح کوئی فقیر آتا ہے, وہ نوک کر کے کہتا ہے جی پیسے دے دیں, تو لوگ پیسے دے کے کہتے ہیں صدقہ ہے. بڑا کامن ہے یہ. دیکھیں میں پھر یہ کہوں گا کہ ہر کسی کی ایک اپنی منطق ہے, اپنا ان کا ذہن کی بات ہے. صدقہ انسان کو لگتا ہی نہیں ہے. اچھا, مطلب آپ ویسے کسی کی مدد کرتے, دیکھیں نا آپ انسان ہیں, میں انسان ہوں, آپ یہ سب لوگ انسان ہیں. آپ اپنی بلا کسی کو کس طرح سے دے سکتے ہیں؟ انسانیت کے ناطے کس طرح سے دے سکتے ہیں؟ یہ ادنا مخلوق کا حق ہے. یہ تو ہمارے گھروں میں بڑا عام ہے, پیسے والے بچے نہیں, بیسک صدقہ ہی یہ ادنا مخلوق کا حق ہے.
मतलब ये सदका नहीं अब बनता, कीड़ों आप को ये कह डाल रहे हैं। दें, परिंदों को डालें, ठीक ये है। सदका है। और जो वो अंडे वार के या दाल होती है, काला कपड़ा होता है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है नजर उतारने के लिए? देखिए हर ना मुख्तलिफ चीजें होती जी, हैं। जी। मैं ये देखे ना, ये हसद है या जादू जी। है, इसमें भी मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं। ठीक है। ठीक है, तो वो उस हिसाब से ना सदका रिकमेंड करना चाहिए। तो दूसरी बात ये कि किसी को नहीं देना चाहिए, ठीक है, ये अदना मखलूक आके बस वो ही खाए इसे। ठीक हो गया। तो मुझे बताएं कि जैसे नजर लगती है, जिसकी नजर लग रही है उसको पता होता है कि मेरी नजर उसको लग रही है, या वो जरूरी बेचारा बात है। मतलब उसमें नहीं होता कि मेरी इसको नजर लग जाए, बट वो लग जाती है, ऐसे होता है? पॉसिबल ऐसे, मतलब जरूरी नहीं है कि किसी ने उसी हसद से ही देखा हो। ऐसे ये देखे ना, ये हसरत ये ना एक इसके पास है, मेरे पास क्यों नहीं? हाँ, ठीक है, वो उसे खुद को भी नहीं पता चल रहा होता, वो नेगेटिव वे में देख रहा होता है सही। उसे, और वो लग जाता है। ठीक है। अच्छा मुझे बताया, हमें ये पता नहीं होता कि किसके पास जाके पूछें कि हमें क्या हुआ है, हमें नजर लगी है या हम पे जादू हुआ है, कौन है? अच्छा, ये तो हमारा ये मुआशरती मसला है ना जी। बेसिक ना देखें, ये जो है आजकल जो दौर जा रहा है, लोग वैसे ना अवॉइड करते हैं ना इस हाँ तरह जी, के लोगों से हाँ मिलने जी। से, क्योंकि इनकी एक अपनी मंतक अपनी हाँ जी। साइकी है। वो कोई कह रहा है कि देखे ना, लोगों ने पीर और मौलवी में हाँ पास जी, जाना है, ऐसे ही यही है तो ना। बात है। अब यहाँ पे ना हर किसी के एक अपना तरीकाकार है। ठीक है। ठीक है, इसमें देखिए जो मैं करता हूँ, मैं तो बेसिक ये स्टार्ट करता हूँ, सदके से स्टार्ट ठीक करवाता है। हूँ, अपना सदका दे ताकि उसके बॉडी में से कुछ इनकी मतलब वो असर जायल हो। ठीक है। ठीक है, असर जब वो थोड़ा सा ना आए, नॉर्मल हो थोड़ा, उसके बाद उसका अगला ना स्टार्ट करता हूँ मैं। ठीक है। तो मतलब आपके पास कोई आया, मैं आपके पास आई जी। हूँ और मैं कह रही हूँ मेरा बहुत तबीयत खराब है, मुझे लगता है मुझे नजर लग गई है, आपको पता चलेगा? जी बिल्कुल चलेगा। आपको अभी आप मुझे बताएं कि मुझे नजर लगी हुई है। जी, आप अल्लाह का शुक्र अदा करें, आप बिल्कुल ठीक है। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब मुझे नजर नहीं, आपको जी। पता चल गया देख के? वेव्स है ना, ठीक है। नेगेटिव वेव्स हैं, नेगेटिव वेव्स डिस्टर्ब करेंगी। ठीक है। ठीक है, देखे ना, मैं ये सारी चीजें करता हूँ, मेरे में कुछ तो पॉजिटिव एनर्जीज होंगी ना जो, अच्छा इनका आपस में जब ये पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जीज आपस में टकराती है ना, तो मतलब वो फौरन तबीयत पे असर होता है। ठीक है। मतलब मेरी खुद की तबीयत बोझल होना शुरू हो आपको जाएगी। पता चल जाता है कि जी, यहाँ चल पे जाता है, इस ये रूम में negative किसी है। को नजर लगी हुई है? नहीं किसी को नहीं लगी हुई है। नहीं। सही, मतलब आपको वाकई में पता चल जाता है अगर किसी को नजर लगी है। जी। अब हम दूसरी तरफ आते हैं जादू पे, जिन्नात पे, जी। कि जो लोग प्रैक्टिकली किसी के लिए बुरा सोचते हैं, किसी पीर के पास जाते हैं, उसको पैसे देते हैं और उस पर जादू करवाते हैं, इसका सबसे पहले मुझे गुनाह बताएं कि इसका गुनाह कितना है, सजा क्या है? देखिए, वो तो सीधा सीधा दायरा इस्लाम से खारिज है ना, ठीक है। एक मतलब अल्लाह ताला ने रोका है। जी। ठीक है, ये सीधी सीधी अल्लाह और उसके रसूल से जंग है, ठीक और है। जिन्होंने इनसे जंग की वो उसका दीन में तो कोई काम ही नहीं बिल्कुल है, वो ऐसे शरई है। तौर पे दीन में नहीं रहता। बिल्कुल ऐसे ही है। जी। तो जो जिन्नात को इन चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनके पास मौके अच्छा, होते हैं, इनके ना हमने सुना है। मुख्तलिफ अमलियात होते हैं, ठीक है। उनके जरिए ये उन्हें मतलब काबू में लेके आते हैं और उनसे फिर इस तरह से काम करवाते हैं, ठीक है। और ये सरासर गलत है।